There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, and where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow at the cross. I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you. I owe to you. I owe to you, Jesus. Jesus. To you I owe. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you saved my life. Here you see it. Here
I'm in awe of you. Where your love ran red, and my sin washed white. I owe to you, Jesus. Jesus. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos nga Amay, ag ang pag-iupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Mautod kilalaon nato mga salagod, mangintapos kita sa pagselebrar sining balaan ng mga misteryo. Tanan, nagakumpisar ako sa Diyos na makagagahong sa tanan. Pag sa inyo mga utod, kinakasala mga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong akong atuod nga sala. Busa na nga ako kay Santa Maria Virgen gihapon. Sa tanan ng mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampon ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos nga makagagahom sa tanan, pag sa napatawad ang aton mga sala, tuytian kita niya padulong sa kabuhi nga wala asing katapusan. Amen. O Diyos, sa mga nga makagagawam, nagato kami si maligo na imo anak na patay kang nabanhaw. Itugod ka pagi sining nga misteryo ang imo alagan ni si Mirna na nagtaliwan na sa sining kinabuhi makaambis sa kalipay sa iya pagkabanhaw. Kinapangayon namin ni sa imo pagi Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Maglingkod. Ang pagbasa sang ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Nakahibalo kita nga kung maguba ang aton dutanon nga puluyan, nga isa katulda lang, may balay kita gikan sa Dios. Isa ini kabalay nga wala mahimo sang mga kamot sang tawo, kag wala ini sing katapusan sa kalangitan. Gani nagasalig kita permi. Nakahibalo kita nga samtang nagapuyo kita sa lawas, malayo kita sa Ginoo. Nagakabuhi kita paagi sa pagtuo, kag hindi paagi sa pananawan. Gani nagasalig kita, kag luyag pa kita magpalayo sa lawas,
kag magpuyo upod sa Ginoo. Tungod sini, bisan nagapuyo kita sa aton puloy-an, ukon malayo sa sini, ginatuyo naton ang magpahamuot sa iya, kay kita tanan, dapat magatubang sa hukmana ni Kristo, agod ang tagsa-tagsa, makabaton sing nagakaigo sa iya, suno sa iya nahimo, samtang yara pa siya sa lawas, bisan maayo man o kon malain. Ang pulong sang Diyos. Salmo sa pagsabat. Makadto kita sing malipayon sa balay sang Ginoo. Nagkalipay ako sang magsiling sila sa akon. Dali makadto kita sa balay sang Ginoo. Kagkaron nagatindog kami sa sulod sang imo mga puwerta, o Jerusalem. Ang Jerusalem ginpatindog bilang isa ka syudad nga nabug-o sing malig-on. Dire nagataklad ang mga tribo sang Ginoo. Suno sa ginsugo sa Israel sa pagpasalamat sa ngalan sang Ginoo, kay dire ginpahamtang ang mga hukmanan sang kaliwat ni David. Magpangamuyo para sa paghidayet sa Jerusalem, kabay nga magmauswagon ang mga nagahigugma sa imo, kabay nga may paghidait sa sulod sang imo mga pader, kag may kapaturan sa sulod sang imo mga tori. Tungod sa akon mga paryente kag mga abyan, magasiling ako, ang paghidait manginyara sa imo. Tungod sa balay sang Ginoo nga aton Dios, magapangamuyo ako para sa imo kaayuhan. Palihog magtindog ang tanan. Napatay kita upod sa iya, magakabuhi man kita upod sa iya. Kung magbatas kita, magagahuman kita upod sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo, pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno kay Juan. himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus ng siling siya magidutunan, hindi ka mo magatublag, may pagsalig ka mo sa Dios, magsalig ka mo sa akon. Sa puluyan sa akon amay, may madamo ang mahulot. Kung hindi ni matuod, sugiran ko bala ka mo nga magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo. Kung maglakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo, magabalik ako kakuhaon ko kamupod sa akon. Agod kundiin ako, dito man kamo. Nakaibalo kamo sang dalan padulong sa akon kaladtuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makaibalo kundi ikaw makadto. Paano namon mahibaluan ang dalan? Nagsiling sa Jesus, sa kuang dalan, nakamaturan kag ang kabuhi, wala si may makakadto sa may kung hindi paagi sa ako. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, Ginoong Hesukristo, palihog maglingkod ang tanan. Ang bugos nga parokya nagapakigunong gid sa may mata kag makabiyanan sa silingaton utod nga si Mirna, ilabi na gid sa silingtion sang kalisod kag sang kasubo. Mga utod sa aton paghatag sa iya sa Kristohanon nga pagpadungog kag Kristohanon nga paglubong, kita nagapangamuyo kag nagapangayo sa mahal nga Dios nga paagi sa sining aton pagpaninguha
sa kung anuman ang aton ginapaninghuaan para sa iya, ang ginahalad naton para sa iya, ang Dios magaisip sang aton mga pagpaninghuha. Kita nagapangayo sa mahal nga Dios kapaagi sa sining aton ginabuhat, paagi sining aton balaan nga likuton. Siya pagapadian sang Dios sa nagakaigo suno sa iya mga binuhatan. Mga utod, kita bisan pa sa sinigdion sang kalisod kag sang kasubo nagapasalamat sa mahal nga Dios sang tinion, sang kabuhi, sang presensya nga ginbugay niya sa aton sa sining aton utod nga si Mirna. Ang iya mga kabataan kag ang iya tiayon pasalamat gid sa Dios. Kita tanan paagi sa kung ano ang ginbugay sa aton na sirkumstansya nga naaton nabadyagan ang iya presensya. Sa siningtion sang paghatag naton sa Kristohanon nga paglubong, dili naton pagkalimta ng pagpasalamat bisan pa sa tion sining masakit nga ginadulot nga pagbulagay sang kamatayon. Oo, nagadulot sang kasakit tungod kay ining aton utod, hindi na naton makapyutan, hindi na naton mahambal maistorya kag makasabat sa aton. Kag maga siling kita nga siya magauna kag pagadalhon naton sa iya duog sang palawayan. And life will never be the same again. Kag sa sina nga bagay, masiling kita nga may kabudlayan man. May mga mahambal kita nga hidlawon kita sa iya. May mahambal kita nga ma-miss naton siya. Pero sige lang. Kita nagalaom kag nagasalig sa Dios nga ginpahamtang niya si Mirna sa isa ka tion o kung sa lugar nga mahambal nga wala na sing kasakit. Wala na sing kabudlayan. Wala na sing mahambal naton pagbatas sa kung pag-antos. Gani, we need to entrust her and to trust God. Sa sini nga bagay, ang dulot sa kamatayon, makasiling pangamaghatag sa kasulhay sa iya. Kung kaysa sa kabuhi, masiling ganin naton, nga kung nagaantos ang aton ginapalangga sa kabuhi, kung suod gid ang paghatag at ang pagbatyag, masiling kaw sa imo kagalingon, bilang ginikanan siguro, kung nakita mo nga nag-antos ang imo kabataan, mas pilion mo pa nga ikaw na lang ang mag-antos sang sa makita mo ang kabataan mo nga nagakasakit. See how the greatness of love sa sina nga bagay ipakita. Nabisan pa nga kung pwede lang kuhaon ng pag-antos, kuhaon. Sa sina nga bagay, kita nagapasalamat sa Dios sa kabuhi nga ginbugay niya kay Mirna. Na siya na ikatapo sa sirkumstansya sang pagkabuhi sang iya makabataan kag sang iya tiayon kag sang iya panimalay. Napaagi sa iya presensya, suno sa iya pagpaninguha, iya napagutyag ang iya masarangan nga buhat sang pagtigugma. Ang mga mahambal naton pagpaninguha nga ipahayag ang presensya sang Dios. When we express our love to the people who are so dear to us, we are at the same time expressing the intention of God nga mapabadyag sa kada isa ang pagpalangga. Kung nagapalangga ikaw sa imo isig katawo o kung sa imo ginakabi ka importante sa imo kabuhi, ginapahayag mo kung sino ang Dios. Ginapahayag mo ang presensya sang Dios. Gani ang imbitasyon pirmi sa ato ng ini, love each other. Because in loving each other, we are making the presence of God more tangible. We are expressing the presence of God more credible. We are expressing the presence of God more mahambal naton nga mas mabatyagan naton. Di naton mapakita kung paano ang Dios magigugma kung kita nagahigugma. Kag sa aton pag-uli sa kabuhi ni Mirna sa mahal nga Dios, nagapasalamat kita sang bugay sang tinion nga aton siya nangin kaupod.
kag aton nabatyagan ang presensya sang Dios sa iya. Pangamuyuan naton kag pangayoon sa mahal nga Dios ang kapahuwayan sang iya nga kalag. Kapaagi sa aton pagpangamuyo, ang Dios magahukom sa iya sing may kaluoy kag pagtigugma. Kabay pa ang kalag ni Mirna kag ang kalag sa tanan na tumuluo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios, magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Magtindog. Ang Diyos, amay nga makagagawang nagbanhaw kay Kristo nga anak ikan sa mga minatay, sa dako nga paglaom mga muyo kita sa iya nga yaluwason at tanan na matumuluo nga nagakabuhi pa kag patay na sa tagsa kapag pangamuyo ang aton sabat. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa aton utod nga si Merna, nga ginatagan sang saad sang kabuhi nga wala sing katapusan, paagi sa iya bunyag, kabay nga makaambit siya sang paghiupod sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon utod nga si Merna, nga nagambit sang tinapay sang kabuhi nga dayon, nga amo ang lawas ni Kristo. Agod banhawon siya sa katapusan nga adlaw. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon mga himata kag mga abyan nga nagtaliwan, kag para sa tanan nga nagbulig sa amon, agod nga sila hatagan sang padya sang ila maayo nga binuhatan. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagkalamatay nga may paglaom nga mabanhaw sila, agod makita nila ang Dios sa iyang kahimayaan. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa panimalay kag mga abyan sang aton utod nga si Merna, agod nga sa ila pagpangasubo, lugpayon sila sang Ginoo nga nagibi sa kamatayon sang iabyan nga si Lazaro. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa aton tanan nga nagatambong diri sa pagsimba nga may pagtuo, agod matipon kita liwat sing tingob sa ginharian sang Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Dios nga mo namay ni tanan na pangayon namon sa imo pagay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan kag magprepara sa paghalad.
puyo ka mo mauto dago ng akon kay ginyo Palihog magtindog ang sakripisyo tanan. mahamutan sa Dios sa may nga makagagawom sa tanan. Matunon ang taas ang Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kag kaymayaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo tungod sa imo kaluoy ginahalad namon ini ang mga dulot para sa kaluwasan sa imo alagad nga si Mirna. Nga nagtusing lubos sa imo anak bilang yaman luluwas. Kabay nga yaman makita si Kristo bilang iya maluluyon nga hukom nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa makatuigan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara mahal sa ibayaw ang iyo. inyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Magpasalamat Ginoo. kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid. Tapos kagangay gidigo ko mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon ka sa tanan niya duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay kamhanan kag walay katapusan nga Dios pay kay Kristo nga amon Ginoo. Tigin bato ng kamatayon sa krus sagud maluwas kami sa pagkamatay. Isa katawo na pasulabi sa kamatayon na gunang tanan magabuhi sa imo sing dayon. Kanayupod sa tanan ni mga angeles nga dayaw kami sa imo sing malipayon nga nagasiling. Palihog magluhod ang Santos ikaw tanan. matudo Ginoo kag tuburan sa tanan niya pagkasantos kay ni padala mi espiritu sa pagpasantos ni madulot agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon niya ginbaton si kinabubuton niya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya nigit panghatag siya magidutunan na nagasiling. Magkuha ka matanan ka magkaon sini kini makon lawas ni katugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos sa panihapon ni ginko ang kalis nga nagapasalamat diwan. Kaya inigin palibot siya magidutunan ni nagasiling. Magkuha ka matanan ka maginom sa sining kalis, kay nimong kalis nga akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan niya kasultanan ni igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa masada. Imuan ninyo ini sa akong handumanan. Ginoo ko kag Diyos ko. Ang misteryo sang pagtuo ginag Gano'y mayaman ginahalad sa imo tinapay sa kabuhi ining kalis sa kaluwasan sa pagsaulog namon sa dumanan siyang pagkamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat makami sa imo kay mo kami ginkabi nga matakos sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumdumay mo Santa Iglesia nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, impita siya sa pagigugma upon sa mo sa tupapa nga si Francisco, sa monobispo nga si Jose Romeo kag sa tanan nga mga kaparian. Dumdumay mo anak nga si Mirna, ngay mo gitawag sa sining kinabuhi. Pagi sa pagbunyag sa iya, naiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga maiusa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na nagkalamatay sa imo pagkaabian. Patuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong.
Kaluuyi man kami ngayari, di nagatambong, agod mambit namon ang kabuging nga wala sa katapusan, magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen, Elois ang Diyos, upod kay San Jose Ngayabana, upod sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos na nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesu Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, kinatag si mo Diyos sa may nga makagagahong, sa kaisahan sa Espiritu Santong tanan ni dumugag himaya, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kitas may dako nga pagsalig sa nasay gintudlo sa aton tanan. May namon nga ka sa mga langit, pagdayawo ng imong ngalan, maputsamo ng imong ginharian, matuma ng imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, pagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Sila nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, pagdili mo kami padaog sa mga panulay, hinunuuluwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan niya kalautan, hatagi kami sing pagidahit sa amon way nadlaw. Uligi ka magimuluwas kami gihapon sa sala. Pagpaligo na kami sa tanan na mapalaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman ng magabalik sa Jesu Cristo nga amon manluluwas. Ay imong ginharian ang kahong pag-angimaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesu Cristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles na pagidahit kinabiling ko sa inyo, ang akong pagidahit kinahatag ko sa inyo, ni pagtamda nga among mga sala ko, ni pagtuo sa imong Santa Iglesia. Pagsunod sa imong gisiling hatagi sa sing pagidahit paghiusa, ikaw ang nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidahit sa Ginoo ay maghihapon sa inyo, Hagyaraman sa makatagay ka mo sing pagidahit. Cordero sang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa Cordero sang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa Cordero sang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami sing Yari ang Kordero sa Diyos nga nagawala sa masala sa kalibutan. Ulahan ang ginadapit sa panihapon sang Kordero. Ginoo, dili ako tapos magsulod ka sa akong puluyan, apang imit lang lamang ay sa kapulong kag mag-aayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo, Amen. Palihog maglingkod ang tanan, kang magprepara sa pagkalawat. Just
Mangamuyo kita. O Ginoo nga mon Diyos, sa imo anak si Jesu-Kristo naghatag samon sa sakramento sa ilawas ng dugo. Sa pagtuytoy samon pagpanglakaton padulong sa imo ginharian, itugod nga mon utod ni si Mirna nga nagambit sa niyo Eucharistia, makaambit man sa bangkete sa kabuhi nga ginaman ni Kristo para sa amon. Pinapangayon namon ini sa imo pag kay Kristo nga amon Ginoo. Antes kita maglakat, magpaalam anay kita sa aton utod, kabay pang aton pagpaalam, magpahayag sa aton pagpalangga sa iya. Kabay pang ini, magpaganhagan sa aton kasubo, magpapakod sa aton paglaom. Mag-abot ang adlaw ng aton siya, biyabihon liwat si may kalipay, kunang pagigugma ni Kristo, magadaog sa tanan niya mabutang, magaguba bisan pa sang kamatayon. Sa imo makamot amay sang kaluoy amon ginatugyan namon utod nga si Mirna, nagasaligid kami upo sa tanan na patay kay Kristo, pagabanhawon siya sa katapusan nga adlaw. Agud magabuhi upod kay Kristo sa ihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sa tanan nga makayuhani mo ginhatag sa iya sa sining kinabuhi, subong tanda sa imo amay no nakaayo sa amon tanan, agtimaan sa among pagiupod sa tanan ng mga santos diba kay Jesu-Kristo. Umaluluyo ni Ginoo, talupangda kami kag pamatiing amon pangamuyo. Buksing ganahan sa paraiso para sa imo mga alagad. Kag buligi kami nga manabilin sa paglugpay sa isa kag isa sa mga pasalig sang pagtuo, tugtog nga kami tanan magkilitaay dira kay Kristo sa pagupod sa imo kag samon mautod sa wala sa katapusan. Pinapangayon namon ini sa imo pag kay Kristo nga amon Ginoo. Hatagi sa Ginoo si kapawayan nga dayon. Magsilang sa iyang kapawa mawalas. Kabay pa nga magpahuway siya sa paghidait. Kabay pang iya kalag sa tanan niya tumuluo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios, magpahuway sa paghidait nga dayon. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Pagbindisyonan kamo sa Dios nga makagagawom sa tanan, Amay, Anak, Espiritu Santo. Lakat kamo sa pagidait ni Kristo. Sa liwat maayong aga sa tanan, nagapasalamat kami sa amon nga mga abyan, mga parente, sa mga kauturan, sa mga kinablusan, sa mga pakaisahan, kag sa amon nga mga kasimaryo nga buylog sa amon kalisod. In behalf sang Lord and Vincent family, madamo nga salamat. Pagkatapos ini nga lubong, ginaibitaran namon kamo sa pagbalik dito sa apelo para sa gamay nga panyaga. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Tayong dalawa ay laging nagmamahalan. Pangarap ko na kailan may di maglaho
ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana na may pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako, mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tani kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako, mula ngayon hanggang magpakailan naman. Ikaw lamang. Ikaw Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang
baba man ng araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo at kung pakiramdam mo wala ka nang kakampi, isipin